मो नाम सुनीता मु एबे 22 वर्ष बयसर होईगली किंतु जेतेबेले मु निजको दर्पणरे देखे मते लागुछि जे मु एबे भी मोर स्कूल यूनिफॉर्म पिंधिछि। मो आखि कला एते बड़ जे लोकमाने कुहंती जे मु हसिले राति सेमानंक भितरे पड़ी जाए। मु जाहाकू विवाह करे से बहुत भाग्यवान हेबो कारण मोर ओठ गोलापी एवं मोटा जेपरी फूल फुटी पवनरे तार सुगंध छाड़ी थाए। मोर कटी एते पतला जे मोर बंधु माने कुहंती सुनीता तुमर कटी गोटे हातरे फिट होई परिबो एहाकू टिके चापी दियो एवं एहा भांगिबो नाही। सेमाने हसी कुहंती मोर चालिबारे किंतु मो मन रे किछि झलसी उठे। आज सकाळर कथा मु कॉलेज लाइब्रेरी रे बसिथिली। मु परीक्षा पई प्रस्तुत हेउथिली। टेबुल उपरे बही बिछा जाइथिला। मो साड़ीर पल्लू टिके खसी पड़िथिला। मो बेकरू छाळ बुहुथिला। मु आंगुठी साहाଯ୍ୟରେ पचारिली। तापरे मु मो आंगुठी मुहरे पुराई चाटिली। मिठा स्वाद नेबा मोर पुरुणा अभ्यास। ठीक सेतिकी बेले विक्रम सार भितरकू आसिले। तांको हातरे किछि कागज थिला। से मो पाखरे थिबा टेबुल उपरे बसिथिले। से कहिले सुनीता तुमे कोन पढुछ एते सकाळू? मु हसी कहिली महाशय राजपूत मानक विषय इतिहास अध्याय। से हसी देले। तांको हसरे किछि थिला जाहा मो कानरे प्रतिध्वनित हेउथिला। से कहिले राजपूत माने साहसी थिले किंतु सेमानंक राणी माने आहुरी साहसी थिले। मु पुस्तकरे मुंड नुआइली किंतु मो भितरे किछि आलोडन सृष्टि कला। सार तांको कलम टेबुल उपरे रखिले। तांको आंगुठी लंबा सिरा प्रमुख थिला। से कहिले सुनीता तुमर लेखा सुंदर किंतु टिके अधिक अभ्यास कर। तुमर रेखागुड़िकू सीधा रख। मु उत्तर देली सार मु चेष्टा करे किंतु केतेबेले मो हाथ थरी जाए। से पाखकू आसी मो नोटबुक उपरे आउची पड़िले। तांको निश्वास मो बेक उपरे गरम थिला। से कहिले देख कलमकू एहीपरि धरी रख। टिके चाप दियो किंतु अधिक नुहे केवल एक सामान्य जलापोड़ा अनुभव। मु कलम धरिली। तांको आंगुठी मो आंगुठी उपरे रहिला। गोटी सेकेंड 2 सेकेंड पाई मु चमकी पड़िली किंतु किछि कहिली नाही। सार पछकू हटी कहिले ठीक अछि मु एबे जाउछि तुमे पढ़ा जारी रख। से चालीगले किंतु तांकर बासना लाइब्रेरी रे रहिला जेपरी से गोटिए राति पछरे छाड़ी आसिछंती। तापरे अपराह्नरे क्लास थिला एवं विक्रम साहब वक्तृता देउथिले। सेमाने बोर्ड रे किछि चित्र आंकुथिले। मु सामना बेंच रे बसिथिली। मो साड़ीर पल्लू बारंबार खसी जाउथिला। सारंक आखि मो आडकू एवं तापरे बोर्ड पाखकू फेरीगला। से पचारिले सानिया तुमे एही चित्र बुझिल कि मु एहाकू आहुरी बुझाइबा उचित? मु मुंड हलाइली किंतु मो मन रे आउ किछि चालिथिला। सार मोते क्लास परे रहिबाकू कहिले। मोते किछि संदेह दूर करिबाकू पड़िबो। क्लास सरीगला। समस्ते चालीगले। मु रहिली। सार मो पाखकू आसी कहिले सुनीता तुमर उपस्थान कम काहिकी? मु कहिली सार घरे बहुत काम अछि। मांक देह भल नाही। से चुप होइगले। तापरे से कहिले मु बुझी पारुछि किंतु पढ़िबा मध्य गुरुत्वपूर्ण। आसंतु आजी एक स्वतंत्र क्लास नेबा। से मो पाखरे बसिले एते पाखरे जे तांको आंठु मो आंठुकू स्पर्श कले। से कहिले देखंतु एही अध्याय राजपूत मानक साहस विषय कहिथाए किंतु सेमानंकर दुर्बलता सेमानंक राणी मानक मध्य थिला। मु पचारिली एहा किपरि दुर्बलता सार? से हसिले कारण सेमाने एते सुंदर थिले जे शत्रु माने मध्य आश्चर्य होइगले। मु लाल होइगली। मो गाल लाल होइगला। सार कहिले तुमे टिके एपरी सुनीता। मु किछि कहिली नाही। मु केवल पुस्तक उपरे मुंड बंका कली। सार मो नोट गुड़िकू देखिले। तांकर आंगुठी मो हातलेखा उपरे अटकी गला। एही रेखा टिके बंका एहाकू सीधा कर। मु कलम धरिली। सारंक हाथ मो हाथकू आसिला एवं एहाकू मार्गदर्शन कला। तांको हाथ गरम थिला। मोर हाथ थरिला। से कहिले आस्ते धीरे चाप दियो। मु लेखिली किंतु मोर मन अन्यत्र थिला। सार कहिले ठीक अछि एवं एबे मु बुझी पारुछि। मु हम कहिली किंतु मु अन्य किछि भाबुथिली। मु सेही संध्यारे घरकू फेरी आसिली किंतु सारंक कथा मो मनरे रहिगला। गतकाली रातिरे मु मोर डायरी लेखिली। सार आजी बहुत पाखकू आसिले। तांकर निश्वास मो बेककू छुइला। से मध्य किछि अनुभव करंती कि? तापरे मु भाबिली
ଏବଂ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲି। ପରଦିନ ପୁଣି ପାଠାଗାର। ସାର ସେଠାରେ ଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ସୁନିତା, ଗତକାଲିର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଛି କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ସେ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ। ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ବହି ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖାଇଲି। ସାର ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ନିଚ ଥିଲା, ଯେପରି ପରି ସେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ସମ୍ମାନର। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମହାଶୟ, ପ୍ରେମ କେତେ ପ୍ରକାରର? ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଅଟକିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ବହୁ ପ୍ରକାରର ସୁନିତା। କେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ। ତାପରେ ସେ ଅଟକିଗଲେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି କହିଲେ। ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ସାର କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଧିକ ଭାବ। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ସାର, ତୁମେ ହିଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଶିଖାଅ। ସେ ହସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହସରେ କିଛି ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ବିତିଗଲା। ସାର ମୋତେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରେଣୀରେ, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲ୍ୟାବରେ ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ। ସାର ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସୁନିତା, ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କିପରି ସାର୍? ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ। ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭସ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ମୋର ହାତକୁ ଧରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା କର, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, କେବଳ ଫିଟ୍। ମୁଁ ଗ୍ଲୋଭସ ପିନ୍ଧିଲି। ସାର୍ଙ୍କ ଆଖି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଥିଲା। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣ କଲେ। ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଏବଂ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା। ସାର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଈର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସାର, ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ? ସେ ହସିଲେ, ହଁ, ଯଦି ତୁମର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଛି। ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। ସାର କହିଲେ, ସୁନିତା, ତୁମର ଆଖି ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ। ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ। ମୁଁ ଲାଜରେ ପଡ଼ିଗଲି। ସାର, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? ସେ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କଲେଜରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚୁଥିଲି। ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଦୋଳାୟମାନ ଥିଲା। ମୋର ଦୁପଟ୍ଟା ଉଡୁଥିଲା। ସାର ବିଚାରକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ନୃତ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ସାର କହିଲେ, ସୁନିତା, ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍, ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ସେ କହିଲେ, ମୋ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସାର, ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଏକ ପୁରୁଣା ହବି। ପରଦିନ ସାର ଅଭ୍ୟାସ କଷ୍ଟରେ ସଙ୍ଗୀତ ବଜାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ପାହାଚ ଦେଖ, ତୁମର ଅଣ୍ଟାକୁ ଏହିପରି ଘୁଞ୍ଚାଅ, କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ। ସେ ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ହାତ ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଭବ କର। ମୁଁ ନାଚୁଥିଲି। ସାରଙ୍କ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ଗରମ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଥରି ଉଠିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ସାର କହିଲେ, ପରଫେକ୍ଟ, ସୁନିତା, ତୁମର ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଅଭ୍ୟାସ ଶେଷ ହେଲା। ମୁଁ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି। ସାର ମୋତେ ଏକ ଗାମୁଛା ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହାକୁ ପୋଛି ଦିଅ, ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବ। ମୁଁ ଏକ ଗାମୁଛା ନେଇଗଲି। ସାର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋ କେଶ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ବେକରେ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାର ଏବଂ ମୁଁ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାର କହିଲେ, ସୁନିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, କିପରି ଅଛି ସାର୍? ସେ କହିଲେ, ଇତିହାସ ଉପରେ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ସାର୍, ଆପଣ କେଉଁଠି? ସେ କହିଲେ, ମୋ ଗାଁରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଘରକୁ କହିଲି। ମୋ ମା ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିଦ ଧରିଲି। ଆମେ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ସାରଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ସାର କହିଲେ, ସୁନିତା, ତୁମର ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ରଙ୍ଗ ତୁମକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି। ସାର୍, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ସେ ହସିଲେ। ଆମେ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏହାର ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଥ। ସାର ବୁଝାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକା ଥିଲୁ। ସାର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏହା ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ମହଲ ଥିଲା। ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ସେ କହିଲେ, ସମ୍ମାନଜନକ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର। ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। ସାର ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ସୁନିତା, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଠିକ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ସାର ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲେ, ତୁମେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଛାତ୍ର। ସେହି ସ୍ପର୍ଶରେ କିଛି ଥିଲା। ଫେରିବା ବାଟରେ ଗାଡ଼ିରେ ସାର୍ କହିଲେ, ସୁନିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବି। ମୁଁ କୌତୂହଳୀ ହୋଇଗଲି। ସାର୍, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କେବେ ବିବାହ କରିନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ସଠିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। ତାପରେ ପଚାରିଲି, ସାର୍, ଆପଣ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? ସେ ହସିଲେ। ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ସାର ଦିନ ବିତିଗଲା। ସାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଠାଗାରରେ ସାର କହିଲେ, ସୁନିତା, ତୁମର ଡାଏରୀ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଉଠାଇଲି। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି କାରଣ ଏଥିରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ସାର କହିଲେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ପଢ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଭରଟି ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଲି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କଲି। ସାର ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଲେଖୁଛ କି? ମୁଁ କହିଲି, ହମ। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ କେବେ ଦେଖାଅ। ମୁଁ ମନା କଲି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଜିଦ ଧରିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଏରୀଟି ଦେଲି। ସାର ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସୁନିତା, ତୁମର ଭାବନା ବହୁତ ଗଭୀର, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଲାଜରେ ପଡ଼ିଗଲି କାରଣ ଏହା ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ସାର କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତୁମେ ଯୁବକ, ଭାବନା ଆସେ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ସାର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସଠିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସାର ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାର କହିଲେ, ସୁନିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ସାର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ରାଜି ହେଲି। ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପାଠାଗାରରେ, ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ସାର ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସାର କହିଲେ, ସୁନିତା, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲ। ଏବେ ତୁମର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ସାର, ଏହା ତୁମ ଯୋଗୁଁ। ମୁଁ ଏକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ମୁଁ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଲି। ସେ ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ, ସୁନିତା, ମୁଁ ଏକ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତୁମେ ଆସି ଶିକ୍ଷକ ହୁଅ। ମୁଁ ଗଲି। ସାର ମୋତେ ଯୋଗଦାନ କରାଇଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ସାର୍, ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସୁନିତା ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ବି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲି ତାହା ସମ୍ମାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସାରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଳି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଭୁଲ ଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ଅଛି ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର। କେବଳ ତୁମର ଆଖି ସଫା ରଖ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ସେହିଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାରଙ୍କ ନୂତନ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲି। ସାର ମୋତେ ଷ୍ଟାଫ ରୁମ୍ ଦେଖାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ସୁନିତା, ଏହା ମୋ ପାଖରେ ତୁମର କ୍ୟାବିନ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ପିଲାମାନେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ହସି ହସି ଆରମ୍ଭ କଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାର କହିଲେ, ଆସ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା। ଏକ ଉତ୍ସବ। ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗଲୁ। ସାର କହିଲେ, ସୁନିତା, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ କହିଲି, ସାର, ତୁମ ପାଇଁ। ସାର ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ସୁନିତା, ମୋର ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଧରି ରଖିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେହି ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସାର ତାଙ୍କ ଗ୍ଲାସ ତଳେ ରଖିଲେ। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସୁନିତା, ମୁଁ ତୁମର ବାପା। ମୋ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସ ଖସିଗଲା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ପାଣି ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ମୁଁ ନିର୍ବାକ ହୋଇଗଲି। କଣ ସାର? ସେ କହିଲା, ହଁ, ତୁମର ମା। ସେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଥିଲେ। ଆମେ କଲେଜରେ ଏକାଠି ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିବାର ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ମା ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ଝିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଥିଲା ତୁମକୁ ନ କହି ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ, ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲି। ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସାର ନୁହେଁ,
किंतु बापा मो आगरे थिले। से कहिले, सुनीता मु केबे तुमको भूल उद्देश्य नहीं देखि नाही, केवल बापांक प्रेम एहाकु लुचाई रखिथिला। तुमर प्रत्येक सफलता मोर थिला। मु तांकु कुंढेई पकाइली। भाबारे समस्ते देखुथिले, किंतु मु किछि भाबी पारिली नाही। परदिन ठारु सबु किछि बदली गला। मु माँ को फोन कली। से कांदी कहिले, झियो मु कहिबाकु डरुथिली। मु सार एवं बापांकु घरकु डाकिली। एबे आमे 3 जण एकाठी अछु। स्कूल चालिछि। प्रिंसिपाल बापा अध्यक्ष लोकमाने कुहंती जे एहा एक सुंदर संपर्क एवं मोर जेउ छोट संदेह थिला ताहा रक्त संपर्करे परिणत होईगला। अनेक प्रकारर प्रेम अछि एवं बापा एवं झियो मध्यरे प्रेम सबुठारु गभीर। केवल सत्य जानिबा परे सबु किछि स्पष्ट होई जाय। सेही रातिरे रेस्टुरांटरू घरकू फेरिबा समयरे मो मन झड़ परी अशांत थिला। टेबुल उपरे बिछाड़ी होइथिबा पानी टोपागुड़िक मो जीवनर बिछाड़ी सत्यर प्रतीक परी मने हेउथिला। मु गाड़ीरे बसिथिली। बापा गाड़ी चलाइथिले। हम एबे मोते तांकू बापा डाकिबाकू पड़िला, जदिओ मोर जीभ एही शब्द सहित अभ्यस्त होई नथिला। बाहरे घोर अंधार थिला। रास्तारे गाड़ीर आलोक झरसुथिला, किंतु सेही मुहूर्तटी मो आखि आगरे बारंबार बाजुथिला। सुनीता मु तुमर बापा, एही शब्दगुड़िक मो कानरे बारंबार प्रतिध्वनित हेउथिला। मु झरका बाहरकू चाहिली। पवन मो मुहकू पोड़ीदेला, किंतु शीतलता मो हृदୟରେ थिबा जला पोड़ाकू प्रशमित करिनथिला। केतेथर मु भाबुथिली विक्रम सार मो पई अन्य किछि, जणे रोमांटिक नायक परी, किंतु एबे सबु किछि ओलटपालट होई जाइथिला। सेही स्पर्श, सेही दृष्टि, सेही विशेष ध्यान सबु किछि एक नूतन अर्थ नेइथिला। एहा जणे बापांक प्रेम थिला जाहाकू मु भूल बुझी पारिली। जेतेबेले मु घरकू फेरिली, मु द्वार खोलिली। माँ सोफारे बसी टीवी देखुथिले। तांको मुहम देखिबा मात्रे मते लागिला जेपरी से पूर्वरु जानिथिले कोन हेबाकू जाउछि। मु तांकू फोन रे किछि कहि नथिली, किंतु हुएत जणे माँ हृदय सबु किछि जाने। माँ मु धीरे कहिली, आजि किछि घटिछि। से उठी मो पाखकू आसिले एवं मो मुहकू चाहि कहिले, कोन हेला, तुमे एते दुखित काहिकी देखा जाउछ। मु तांकू कुंढेई पकाई कांदिबाकू लागिली। लुह बंद हेउ नथिला। बापा गाड़ी रे बाहरे अपेक्षा करिथिले। मु तांकू भितरकू डाकिली। जेतेबेले से भितरकू आसिले, माँक आखि बड़ बड़ होईगला। विक्रम, माँक स्वर थरी उठिला। बापा मुंड नई पड़िले। हम सबिता, बहुत दिन होईगला। सेही रातिरे आमे 3 जण सोफारे बसिथिलु। आमे घंटा घंटा कथा हेउथिलु। माँ मोते कहिथिले जे कॉलेज समयरे से एवं विक्रम अर्थात बापा परस्परकू भल पाउथिले। सेमाने गोटिए श्रेणीर इतिहास छात्र थिले। मु सेही दिन गुड़िक मने रखिछि। माँ कहिले, तांको आखि दूररे कोनोसी स्थानरे हजिगला। आमे घंटा घंटा धरी लाइब्रेरी रे बसी बही पढ़ुथिलु, किंतु प्रकृतरे आमे परस्परर आखिरे हजि जाउथिलु। विक्रम बहुत बुद्धिमान थिला। से सबुबेले श्रेणीरे टप्पर हेउथिला। मु तांको नोट्स कॉपी करुथिली एवं से मोते अतिरिक्त ट्यूशन देउथिले। किंतु जेतेबेले मो परिवार जानिबाकू पाइले, सबु किछि भूल होईगला। मो बापा कठोर थिले। से कहिथिले विक्रमर परिवार गरीब एवं सेमाने विवाह करिपारिबे नाही। विक्रम चेष्टा करिथिले, किंतु से आमकू अलगा करिदेले। मु तुम बापांकू विवाह करिबाकू बाध्य होइथिली, जाहांक नाम तुमर थिला। से जणे भल लोक थिले, किंतु मोर हृदय विक्रम सहित रहिला। बापा जारी रखिले। सबितार विवाह परे मु सहर छाड़ी चालीगली। मु काम कली, पढ़िली, किंतु मु ध्यान देई पारिली नाही। तापरे मु सुनिली जे सबितार गोटिए झियो अछि। मु मोर गणना कली एवं संदेह कली जे से मोर होइपारे, किंतु मु एहाकू अटकाई पारिली नाही। वर्ष वर्ष परे जेतेबेले सुनीता कॉलेज को आसिला, मु ताकू देखिली। से ठीक मो परी देखा जाउथिला। समान आखि, समान हस। मु ताकू मार्गदर्शन करिबा पई एक योजना करिथिली। से लाइब्रेरी रे सोइथिबा समयरे मु गुप्तरे डीएनए परीक्षा पई एक नमूना नेइथिली। रिपोर्ट आसिला एवं सबु किछि स्पष्ट थिला, किंतु मु केबे तुमको कहिली नाही, कारण मु भय करुथिली जे तुमे मते भूल बुझिबो। मु सुनी चालिली। मो मनरे हजार प्रश्न थिला। बापा, तुमे केबे माँ सहित कथा हेल नाही काहिकी? तुमे काहिकी दूररे रहिल? बापा मुंड नुआइले। झियो, जीवन एते सहज नुहे। सबिता विवाहित थिला। आमर एक परिवार थिला। मु एका थिली, किंतु मु दूररू
ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସଫଳ କରିବି। କଲେଜରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ, ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଭୁଲ ଆଖିରେ ଦେଖିନଥିଲି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀଟି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆହୁରି କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।